Ginawa kay istorya. Ay, first B. As in B, M-B-E-A-N-G. Ayan. Napag yung distansya. Orag di pa mo makaulit pag di mo abot yun ron. Ayun. Sino pa ba? Ayun na siya. Ayun. Okay, gamay na lang. Insamay mo pala yung anak na distant. Ayun, naging si Ate Nicole. Ayan. Okay, yan. Sino pa bang hahabol dyan? Napa na mo, Apas? Okay. Napagid ka pa niabot. Wala na daw, kaya amo dong i-check daw kasi nakabutang. Joke lang. Okay, I guess surag si Kuya na itong pinaka-last groom. Ayan. Asa si best man? Best man? Best man. Ayun. Best man. Ayan. Okay, best man. Dira ka sa kilid. May pwede na ka makalikod, maid of honor. Thank you so much. Okay. Groom, inyani mo buhaton karong groom. Ayan, makinig po. Groom! Imo ni po nitong tanang mga sobre and bills within 5 seconds. Paminaw! Pag dili nimo mapunitanan ang mabilin ang mukha. Wow! Kinsay mo daw katawa ra pero mukhang tao. Okay, we'll give you 5 seconds nga po nito ni munitanan. Best man, pwede nimo itunol kang best man taga-punit pero si best man dili siya pwede pupunit ikaw ra gyud. Okay. Oh, pero butan man may dungagan na og seconds ang 5. Dungagan na to og 1 para 6 seconds tanan. Okay, ang mabilin amua. Okay? Kaya? Okay, isa ka cheer para sa imong husband Wa pa ba. may gihimo dire. Taro nga dira kay wala tay kwarta. Okay, posisyon. Bitaw buotan na ni, dungagan seconds. So 7 seconds sa tanan. Okay, everyone will count. When I say go, best man, dapat ready ka, best man, kaya hatag magput sa imo ha. Okay, best man, ay, groom ang mabilin ang mukha, warag feeling na ako, no, kaya warag dira na kataman. Gani. Dako, ulit, singin ang gani. Okay! Okay, palakpakan sa nato si groom para na siya ikuan. Come on, palakpakan mo natin si groom. Groom, are you ready? In 1. Pwede ka mo lang, huy? Pwede po ka magtoy-toyo, pagawan. Okay, 3. Ay, 1 pa man, no? 1, 2, 3, and go! Let's count! 1, 2, 3, kapit na! 4, itundok na kitin na! 5, kapit na! 6, and S-E-V, and 7! Palakpakan sa nato si Drew! Ayan. Siguro sabi, huwag yung makatagalan eh. Well, anyway, it will be sealed with a 3 seconds kiss. Opo, ayan, 3 seconds kiss po. And, okay, everyone will still count, ha? And kiss. 1, 2, 2, and 3 po. Okay, ayan, oh. Okay, dito po tayo sa, ayan, cake table ng dalawa.